oh gue nggak cukup waktu nih untuk kerjain this business. Okay, you put in 30 minutes every single day of dedicated, pure, unbothered time. Jadi kalian benar-benar fokus 30 menit ini, 30 menit ini, setiap hari aja. Lama-kelamaan, there will be one moment where you guys will break through that 30 minute and actually do 1 to 2 hours of unfiltered work for your dream. Gitu loh. We are live in 3, 2, 1. Halo teman-teman, kami dari Medical Entrepreneurs bersama Justin and DJ. Hari ini kami akan menginterview dengan Halo, saya dengan Hans, co-founder dari SCRB The Scrub Project. Oke Kak, mungkin kita panggilnya gimana? Kak atau dokter atau gimana? Oh, panggil Hans aja. Hans. Oke. Oke, kalau dari Hans sendiri, background dari Hans gimana ya? Oke, jadi saya dari FKUI angkatan 2013 KKI. Saya memulai bisnis ini saat lagi ngerjain internship ya. Jadi pas saat itu istri saya ya waktu itu belum jadi istri, kami berdua membuat suatu gagasan karena suatu rasa ketidaknyamanan saat lagi jaga. Ya, kami mulai SCRB Agustus tahun 2020, waktu itu lagi COVID, tapi yang alpha gitu, masih belum masuk ke delta, dan kami merasa bahwa jam panjang shift, misalkan shift sampai berjam-jam itu nggak nyaman gitu dulu ya. Seperti yang banyak penonton mungkin juga sudah tahu, sebelumnya tuh seragam medis atau baju jaga atau juga ini kenal dengan kata scrub itu bukanlah suatu hal yang penting ya, dan merupakan suatu baju yang dipakai memang karena suatu keharusan gitu mungkin dari instansi pendidikan atau dari tempat kerja di rumah sakit ataupun klinik seperti itu. Tapi dengan adanya scrub, kami memberikan suatu pilihan yang lebih premium, yang lebih nyaman, yang lebih stylish untuk para nakes di Indonesia dan luarnya juga. Oke, gitu ya Kak. Jadi memang itu cukup keren ya Kak. Memang bisa melakukan sebuah bisnis pada masa internship dan juga pada masa COVID. Ya betul, memang seperti itu. Tapi memang apa ya, dengan adanya COVID ya itu merupakan suatu kesempatan itu untuk membuat suatu produk baru yang memang sebelumnya tidak diperlukan karena memang tidak digunakan secara sering ya. Jadi dengan kita buat scrub yang nyaman, kami berharap bahwa tenaga kesehatan itu bisa sambil kerja, mereka bisa merasakan kenyamanan, dan mereka juga bisa merasa, oh saya pakai baju SCRB gitu, saya merasa enak pakai baju ini, saya merasa keren gitu, teman-teman saya semua juga pakai SCRB gitu. Jadi pada akhir hari ya kami membuat suatu produk SCRB itu untuk tenaga kesehatan gitu ya. Jadi kakak bisa membuat sebuah solution kepada problem yang mungkin sebelumnya tidak exist. Ya betul, seperti Dan itu. find the market that juga bisa build upon the brand. Ya. Bisa orang, oh ini keren nih bajunya premium, ini bajunya yang teman-teman semua kita pakai. Ya betul sih. Nah waktu itu sih sebetulnya waktu kita mulai tuh lucu, soalnya target market utama kami adalah koas. Nah tapi entah kenapa ya memang dengan sendirinya market membentuk suatu ini kayak maksudnya market segmen kita membentuk market yang cocok dengan produk kita gitu. Jadi scrub yang bisa dianggap premium gitu loh. Jadi akhirnya yang pakai kebanyakan non koas seperti itu. Jadi lucu sih. Tapi juga kami bersyukur kenapa jadinya market kita tidak terbatas dengan koas aja gitu. Mau itu dokter klinik, mau konsulen, mau PPDS, mau bahkan seperti laboran, apoteker, perawat itu banyak juga pakai baju SCRB seperti itu. Itu sih lumayan menarik ya. Saat kami merancang suatu produk itu memang mungkin dengan keinginan bahwa bisa memenuhi kebutuhan koas. Tapi dengan sendirinya produk kami menemukan market tersendiri yang niche dan cocok buat produk ini gitu. Kalau dari kakak sendiri,
Selain ada usaha apa tadi intention untuk membantu kos dan semacamnya, ada nggak sih alasan lain dari kakak kenapa mau jadi dokterpreneur gitu kak? Sebetulnya menurut saya karena apa ya, membuat suatu usaha merupakan the next stage of helping doctors and medical professionals ya. Soalnya kan kita sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan ya selalu fokus untuk melayani pasien. Tapi siapa atau apa yang akan melayani kita gitu loh. Ya. Jadi dengan adanya baju jaga ini, kami mencoba untuk ya memberikan suatu rasa nyaman gitu. Soalnya mungkin dulu nggak dipikirin kayak, oh saya mau pakai scrub yang bikin saya rasanya nyaman gitu. Itu bukan mungkin bukan suatu hal yang dipikirkan ya gitu. Nyaman gak nyaman tetap harus dipakai. Apalagi waktu koas kan harus pakai biru, hijau, coklat gitu kan. Itu pakai aja gitu. Mau sempit lah, mau gimana lah, kaku lah atau robek lah ya udah nggak masalah. Tapi dengan kita berikan suatu kenyamanan, kita berharap kayak apa ya, supaya tenaga kesehatan tuh nggak usah pikirin tentang kenyamanan lagi gitu ya, kenyamanannya sudah dilengkapi oleh baju SCRB. Jadi they can focus on the important thing, which is saving patients, right? Yes. Jadi memang kita nggak kepikir tentang hal-hal tersebut, tapi itu memang gimana solusi-solusi untuk membuat sebuah bisnis bisa terjadi. Yes, that's right. And also you mentioned about how the importance of kenyamanan dokter. Karena kita sendiri juga banyak yang cukup tidak tidur, tidak nutrisi, olahraga. So we have to take care of ourselves. Jadi kita nggak jadi menjadi pasien yang berikutnya. Ya jangan sampai juga lah. Tapi lucunya ya, banyak banget teman-teman aku bilang, wah cukup nyaman sampai bisa dipakai buat tidur. Ya gitu. Jadi ya itu plus point banget sih untuk kita gitu. Maksudnya baju jaganya cukup nyaman, kalau dipakai buat tidur juga oke lah gitu. Enak, iya. And also you can use it for olahraga ya kalau nggak salah. Iya, banyak yang pakai buat hiking ternyata. Iya. Dan kalau misalnya kan sekarang dengan scrub yang bisa dibilang sangat sukses sekarang kan. Ya oke. Dan kesibukan kakak lainnya, kalau dari kakak sendiri tuh sekarang ada hobbies lainnya nggak ya? Is there work-life balance? Yeah. Apakah mitos kalau dokterpreneur emang bisa, can I have both a healthy work and a healthy life balance? Sama seperti apa ya? Kalau misalkan seseorang yang kerja 9 to 5 berharap bakal bekerja lebih sedikit dibanding seorang entrepreneur, itu itu bukan fakta, itu maksudnya bukan impossible lah. Soalnya kan seorang entrepreneur akan mengatur waktunya sendiri ya. Tapi dengan adanya fixed time of work yaitu 9 to 5 atau misalkan ya shift. Kalau kita dokter kan pikirnya shift kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Selepas dari itu ya udah kita nggak kerjakan. Tapi kalau seorang entrepreneur tuh sebetulnya dengan ada kebebasan untuk kerja dimanapun, akhirnya kapanpun juga bekerja gitu. 24/7. Ya kurang lebih lah. Harus opportunity gitu juga. Ya sebetulnya kan kita ya kadang mungkin lagi bengong sambil pikirin ya ada ide apa, ya udah kita langsung work on that idea gitu. Jadi mau gimana pun juga rasanya sih kalau sekarang antara tidur dan bangun aja sih. Kalau kerja mah ya. Jadi memang waktu orang mau membuat sebuah bisnis sebagai entrepreneur apapun, waktu doctorpreneur anything, memang is 24/7, tapi justru kita sangat passionate and enjoy about making that business. Jadi tidak rasa seperti work, kadang-kadang rasanya seperti kayak hobi kamu. Tapi menurut aku ya Justin, itu kalau misalkan kamu masuk mindset yang menjalankan suatu usaha atau organisasi dengan I am not gonna treat it as work, I'm gonna treat it as fun. I'm not sure you're going to last long doing that sih sebetulnya ya. Betul juga. Soalnya mungkin itu suatu apa ya? Itu suatu quote yang sangat idealistic gitu loh. Soalnya mau gimana pun juga pasti ada ups and downs-nya. Kalau misalkan kita ngerjain bisnis itu selalu dikaitkan dengan peaks and valleys. Oftentimes kalau peaknya banyak, peaknya lama, pasti senang terus. Nggak ada momen yang demotivated gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian lagi dapat obstacle ini, rintangan ini, langsung you have a lot of valleys, ya those are the important moments. Kenapa? Soalnya if you're doing good, of course you're gonna enjoy it, right? Yeah. But then what's important is how you survive the bad times. Gitu Bisa loh. tembus pada masalah-masalah. Exactly. Ya, makanya kayak misalkan apa ya? If you're doing badly, but you can still survive, you can still maksudnya kayak masih bisa
generate income, generate Cash flow. profit, cash flow-nya sehat, segala macam, itu udah plus point. Soalnya mau gimana pun juga, the good times are gonna be good times, right? Yeah. Berarti meskipun kalau misalnya entrepreneurship merupakan sekarang jadi hobinya kakak kan berarti juga harus keep in mind kedepannya bisa aja Yes, not going of to course. plan. Jadi Yes, tetap of harus jalanin terus. Yeah, it's like the art of medicine kan ada kan. The art of entrepreneurship is trying to survive the storm gitu. Kayak misalkan kadang kalau misalkan kayak lagi di lautan lah ya, ombaknya kadang kan tenang gitu loh, nggak banyak rintangannya gitu. Kalau misalkan kita lagi going through hard times, ya you just have to weather the storm gitu kan, whatever the cost kadang sih, ya. Justru is the failures that what makes you, not the successes, right? Yeah, actually it's true ya. Kenapa? Soalnya when you're successful, you feel like, wow, anything that I do is going to be successful until it's proven otherwise kan. Yeah. And then you taste failure and you kayak maksudnya langsung kalian evaluasi gitu loh. Kenapa sih gue bisa gagal? Caranya gimana supaya gue bisa menghindari kegagalan tersebut gitu. So memang kalau kita melalui kegagalan, we cannot just langsung give up, Ya. because that's most businesses always have the down. Yeah, of course. Yes. And justru kalau nggak salah, most startups fail by 90% ya, by the Yeah, third by or fourth year. No, by the first year. By the first Yeah, year. by the Waduh. first year. Yeah. Betul. Itu apa ya? Setidak stabilnya itu sih maksudnya lingkungan startup and new businesses gitu sih. Apa ya? Makanya penting banget kalian untuk punya unique selling point atau unique service yang memang yang kalian bisa tawarkan ya buat consumer. Meskipun misalkan produknya sama, tapi you guys have the service, you guys have the after sales services, you guys have the good apa ya? You guys have the good connections, you guys ada kayak responsive feedback atau responsive comments segala macam gitu. So you show that you value your customers gitu loh. Quality care. Ya gitu. Ya. Berarti kan dari tadi kan kita sudah ngomongin kalau misalnya failures tuh harus tetap jalanin terus. I think that's also one of the reasons yang from what I know, kayak kebanyakan orang kan apalagi zaman sekarang kayak pada pengen bikin bisnis. Cuma giliran once they actually do it, mereka langsung give up karena mungkin mereka Like a hobby, right? ya cuma Yeah. senang-senang doang, kiranya only ups no downs. That's it sih. Saya pernah dengar kayak di Shark Tank, salah satu Sharknya bilang, if your business is not generating income, it's not making money, by the third year it's a hobby. It's true. That is very true ya. Kenapa? Soalnya I believe that we're currently in an age of instant gratification. Ya. Dengan adanya, I mean, you can see through social media. And social media itself is like a form of instant gratification, with new content coming up. Like I mean, on the second gitu loh. Each time you find a new content, your brain's gonna release more of those happy hormones, right? Maksudnya kayak yeah, in a way, business, if you take it slow and you're patient, I think you'll be able to survive sih at the end of the day. Kalau dari Kak Hansen sendiri, selama menjalanin Scrub atau mungkin ada bisnis lainnya, ada kayak struggle gitu nggak Kak? Terus kayak apa yang Kakak rasain selama itu? Kadang lebih ke ini sih, customer demands. Soalnya kadang kan well, more like most of the time, we can't cater to everyone's needs kan. Pasti ada yang dapat yang ya plusnya, ada dapat yang minusnya. Now we can't really please everyone gitu loh, but we always try to give the best to every one of our customers. Tapi yeah, sometimes it's just difficult to please some people gitu loh. So what we do is we take our lessons from there and we try and improve our company based on their complaints gitu. Tapi mau gimana pun juga, you're gonna have people who truly support and advocate your brand without even having to get paid gitu kan. I mean, itu those are the people who really love your company gitu. But some people, they just absolutely refuse to use our clothes. Ada juga yang kayak gitu. And honestly, it's perfectly normal for a brand sih mau gimana pun juga. However, we always try and reach out to those who maybe have had bad experiences with us in the past, so that we can, of course, gain more ground in the market. Because
as they say, customer is king kan. Jadi pasti kita harus bisa perseptif kepada feedbacknya. Karena mungkin awalnya they would really like a product, but then over time because it gets worse and worse and worse, but we don't listen because we only think, oh ini membuat uang kepada saya, bisa hilang. So in the nearer future, itu future customer-nya akan tidak menjadi repeat customer. Maybe it's not bukan lebih kayak neglect ya terhadap pendapat customer. Tapi misalkan satu customer minta satu desain ini, satu customer minta satu desain ini, and you guys can imagine kalau misalkan ini kan contohnya baru 2 orang. Bayangin kalau misalkan 100 orang minta desain mereka sendiri, ya pasti sulit dong. Jadi kita mencoba untuk membuat suatu desain yang bisa cater to most of everyone lah gitu. Ya. Berarti kan emang like one of the toughest challenge of having a business itu kan dealing with customer service and stuff kan. Berarti kan kita juga harus bisa kayak take in mana sih advice atau criticism yang perlu kita pikirin, mana yang perlu kita abain gitu kan. Betul. Kalau dari Hansen sendiri ada nggak kayak sejauh ini tuh yang advices atau criticism, constructive criticism yang kayak sampai sekarang masih nempel sama Hansen gitu? Nggak terlalu sih. Enggak ya, mungkin kalau misalkan ada ya waktu itu ya lebih ke cara kita produksi, lebih ke cara kita packing, lebih ke akses untuk pembelian. Soalnya mau gimana pun juga kan we started during COVID kan, so everything was serba online. If you don't have a strong foundation in your website, ya itu bakal jadi kayak choke point for your sales kan. Yeah, we had to learn the hard way lah what choke point in sales was like gitu. But thankfully we're much better now. We can supply more clothes and our website juga lebih stable sekarang. Kalau untuk Kak Hans mengenai when you starting your business online, is there any changes pada masa COVID dan pada masa sekarang? Mungkin kan online sales sudah cukup turun kan. Pada dulu everyone online, now everyone shift to more offline or shift to more back to daily activities. Yeah, that's quite interesting. Kenapa? Soalnya not only are we it's like twofold effectnya. Soalnya one, we're moving out of COVID, right? And then let's say we're moving from online to back to offline purchasing and stuff gitu kan. Tapi the funny thing is with scrubs, especially scrubs, fashionable scrubs, premium scrubs, the main purchasing flow, maksudnya the main purchasing stream itu masih lewat online gitu. So in terms of that, it's not that difficult. Tapi with the fact that we're transitioning out of COVID, that's why we took this opportunity to make new products gitu. Which is why now we have something called the SCRB Studio. Right? So SCRB Studio is one of our new branches of this company where we cater more to a fast fashion, like a more fashionable kind of line, where our clothes are more closer to like normal daily wear gitu loh. Jadi seakan-akan we're still wearing scrubs, tapi scrubsnya udah bentuknya kayak normal wear gitu. And professional. Yes, that's right, of course. Berarti emang in business you always have to innovate ya buat survive. That's right. But luckily enough, some companies, they did not need to innovate at all. Maksudnya, they just focus on one type of product and they don't change their product. But I think in general, in order to maintain your position in the market, you have to keep on innovating and you have to keep on churning out new stuff sih. Dan mau gimana pun juga, I feel like the Indonesian industry is very prone to new things, right? Masih not yet fully developed market, Yeah. I mean, in terms of consumption, us Indonesians, we like new stuff, you know, new food, new places of entertainment, new malls, new restaurants, and whatnot, right? So we gotta innovate. We make new designs so that we maintain our position. We're the top of the mind scrub brand gitu. Kadang saya lihat di sosmed juga cukup banyak competition ya in scrub business. Yes, that's right. From many faculties, from many divisions. Yes. And they all have good scrubs, but you have to find out apa yang unik, selling point atau apa seperti kakak bilang, you made a lot of different varieties and a lot of different innovations, but choosing yang mana juga can cater to the masses. Yeah, actually, it's funny because if you want to really nitpick on each individual detail, each brand, they have their own material of scrubs, right? I mean, let's just take you for an example. Maybe you like scrubs that are not as stretchy. Maybe you like scrubs yang lebih kayak kaku, rigid. Now that means brand A is for you.
but maybe you like SCRB better because it's stretchy, the cut is more muscular, it's more suitable for you. Yeah, that means you like SCRB gitu kan. I think there's always a place for a product in the market as long as you're the best product in that market segment, right? Yeah. Berarti kan emang, I think Kak Hans already mentioned, emang you can always cater to everyone's needs and stuff kan. Berarti That's emang right. when starting a business, you can expect untuk semua orang bakal, even if your product is considered the best or like the most unique, you can expect semua orang bakal beli produk ini karena everyone has their own preferences, Yes, right? that's right. Mau gimana pun juga, kalau misalkan lagi mau rilis produk atau rilis satu brand gitu, kita harus menilai product market fit-nya. Jadi kita lihat produknya itu seberapa bagus, seberapa siap, dan seberapa unik untuk bisa dirilis ke marketnya. Apakah ada market yang mau menerima? Misalkan kalian bikin some kind of gadget yang novel banget, yang udah canggih banget, tapi harganya nggak masuk akal, akhirnya nggak ada market kan? Yes. Yeah. And number three, you have your sebetulnya product market, and then you have team. Now this is very important. It's very important to have a team. Kenapa? Obviously, coming from a medical background, aku kan nggak ada know-how bisnis ya, Yeah, kurang lebih yeah. lah. Maksudnya the technical stuff itu nggak ada gitu. Jadi it's important for me to hire people yang memang dari Understand bidangnya it, yeah. gitu, dari marketing lah, dari sourcing lah, dari production lah, dari operations, logistics gitu. Nah itu ada masing-masing karyawan, team member gitu di SCRB. Mau gimana pun juga, you have to have product, market, and then team. Jadi mungkin dokter sebagai specialty in healthcare side, that's our expertise. Yes, that's So right. that's not in business perhaps. Kalau kakak sendiri, who's your mentor that was able to help guide you when starting this business? Actually, fun fact, kedua adik aku itu udah terjun ke bisnis duluan gitu. Oke. Jadi bagusnya aku bisa belajar dari mereka gitu, meskipun yang maksudnya aku ada adik yang beda setahun doang, satu lagi beda 4 tahun sama aku. Tapi mereka udah lulus duluan, mereka udah terjun ke dunia bisnis duluan. Jadi dari itu ya aku bisa tanya-tanya, aku bisa dapetin saran gitu. Sampai akhirnya SCRB bisa automated, bisa jalan sendiri sih ya. And how long did it take to automate proses tersebut? Mungkin kayak gini, kalau kita bisa bilang full otomatisasi itu belum ya. Kenapa? Mau gimana pun juga, ultimate decision maker masih tetap saya sama co-founder saya kan. Yeah. Tapi kalau misalkan di bagian kayak packing, di bagian kayak warehousing, di bagian kayak hitung-hitung, itu udah automated gitu loh. Tapi kalau misalnya kita lagi mau pilih strategi ke depannya gimana, atau mau pilih cara untuk perbaiki sistem CS kita gimana, itu masih kita harus turun tangan sendiri. Tuh. So walaupun sudah CEO, co-founder, mereka itu harus berinteraksi dalam semua bagian, especially yang ada choke points. Yes, of course. Itu mungkin kan dikatakan CEO stands for Chief Executive Officer, tapi yang saya dengar yang awalnya itu Chief Everything Officer. Ya benar. Soalnya ya, mau gimana pun juga, we have to have like a slight understanding of each department in the company. Mau gimana pun juga, soalnya oftentimes kadang udah gerak sendiri kan, kita kewalahan gitu loh, kayak kalau bener-bener harus turun tangan sampai yang kayak minute detail itu kadang nggak kepikir gitu loh. Soalnya kita kan nggak setiap hari langsung terjun di situ. Misalkan, ini kotaknya udah terlalu kecil by a few centimeters, udah nggak muat berapa scrub gitu. Hal kayak gitu kan kadang kita nggak kepikiran. Kenapa? Soalnya nggak kita yang lipat sendiri kan. Yeah. Tapi honestly, it's important aspect juga loh. Kenapa? Soalnya misalkan you can receive your scrub in a beautiful box or a beautiful package kan. Automatically it increases your satisfaction of receiving something like a premium scrub. Ya, Yes. kadang itu nggak kepikiran kalau misalkan kita nggak tanya, nggak kita explore gitu loh bagian itu. Berarti kan emang business owners itu juga harus tahu feedback sama pendapat customers tentang produk mereka, misalnya dari kualitas, dari delivery, and the final package itself kan ya, sangat penting. Customer penting, tapi jangan lupa juga untuk value your team members. Mau gimana pun juga, they're the ones who are working for you kan. Yes. If you don't treat them right, how is your business going to operate? Misalkan kayak I always tell my operational team, you guys are the spine of the team of this company gitu loh. Without the operations team, mana mungkin bisa gerak SCRB gitu. So it's always important to value even the smallest of your workers, your team members. Yeah, it's absolutely vital to do that. And showing that you appreciate them,
helping, maybe even sometimes going untuk pada yang masa kecil-kecil, trying to pack it yourself kan. Pada awalnya maybe we even do that as well if you were a CEO, right? Yeah, back then waktu tahun 2020 sih bener-bener cuman Jessica and I and one worker ya. Waktu itu we started in my mother-in-law's basement. Waktu itu belum mother-in-law, jadi masih panggilnya tante. Jadi we started in the basement, kita sendiri lipat-lipat, masukin kotak, lipat, selotip, apa segala macam. Itu bener-bener kerjaan sendiri banget itu. That was definitely an experience. Tapi dari situ kita tahu, kayak maksudnya from A to Z itu gimana sih flow-nya gitu loh. Kalau misalkan you guys don't go through it yourself, you guys won't know choke point-nya di mana gitu loh. Ya. Oh, and I think Kak Hans mentioned a few times about choke point and Justin as well, right? Mungkin bisa ditolong jelasin lagi nggak choke points itu sebenarnya apa gitu Kak? Okay, so let's say misalkan kayak gini. If you guys have like a supply chain flow, itu kan dari masih kain mentah, habis itu kain yang didiping, habis itu kain yang udah beres, habis itu dikirim ke maklon, konveksi, dijahit, habis itu dikirim lagi ke warehouse di storage lagi, habis itu baru dikeluarin lagi untuk dipilih, sortir, masukin ke kotak, baru dikirim ke kalian kan. Kalau misalkan dari sepanjang perjalanan itu ada satu tahap yang macet, automatically semua yang di belakangnya bakal kena dong. Nah itu yang aku anggap choke point gitu. Jadi misalkan dari satu flow ini ada beberapa choke points nih. Nah kita coba nih satu-satu kita rapin supaya flow operationsnya bagus. Nah ini cuma dari segi operations and production aja. Belum termasuk seperti advertising and sales. Ya, kalau advertising and sales sebetulnya choke point-nya nggak sebegitu nyata ya. Kenapa? Soalnya nowadays you have to battle with the algorithm gitu loh. So with the algorithm on Instagram, with the algorithm on TikTok gitu. Kadang you have to work together with it. Tapi kan itu berubah terus ya. So I feel like it's more difficult to explain a choke point in terms of marketing ya. Lebih enak in terms of production gitu. And kakak kan mention about algorithms, sales, marketing, customers and stuff. Kalau menurut kakak sendiri dari sekarang jalanin usaha Scrub ini, like what is the toughest challenge of maintaining your success gitu? Or perhaps honestly, maybe one thing is because there are so many competition. There's so much competition right now, right? Jadi when I entered the market, you could say that it was like a blue market gitu loh. Gak banyak competitors-nya. We established our own market. Nah, so we didn't really have to spend that much in advertising gitu. Udah kayak automatic advertising segala macam. Tapi now, since it's a red market, udah banyak banget competitors-nya kan. So in order to stay ahead of the competition, we have to invest more and more into research and development, into developing creative marketing strategies yang cukup appealing gitu loh. Yang mau gimana pun juga kita kan udah coba nih hampir udah 3 tahun lebih lah coba untuk bikin marketing schemes yang beda. Kadang ada yang nggak gitu sukses, kadang ada yang viral banget gitu. Tapi mau gimana pun juga menurut aku being creative in terms of marketing is one of the most difficult things to maintain ya, terus menerus gitu. Dan kadang meskipun udah kreatif tuh nggak hit the jackpot, nggak viral gitu loh. Kadang yang kita nggak terlalu pikirin kayak kita pikirin setengah matang aja lah, tapi ternyata viral gitu kan. Justru yang kita kira bakal this will go viral atau nggak, effortnya banyak. Nggak kurang. Ya betul, itu dia sih. Makanya mau gimana pun juga ya penting banget untuk market produknya secara benar gitu supaya bisa mencapai market yang sesuai gitu. Terutama online businesses karena kan social media is the most affordable form of yes, easily accessible, affordable, and also bisa dibilang reach-nya gede gitu. Mau gimana pun juga from your own house udah bisa reach to a massive audience kan online. Dan terkait the content creation side, pribadi juga pernah coba bikin content. Itu memang susah banget ya. Planningnya, recordnya ulang aja 20, 30, 50 kali. Betul, aku setuju sih. Mau gimana pun juga, you guys have to have a dedicated team for that. Khususnya untuk produk kita. Kenapa? Soalnya produk kita kan bukan produk, maksudnya bukan produk umum gitu loh. Produk yang super niche kan. Seragam untuk tenaga kesehatan. Jadi nggak semua
marketer, maksudnya kayak digital marketing specialist itu nggak semuanya ngerti cara pakai bahasa medisnya gimana, cara untuk cater to tenaga kesehatan gimana gitu loh. Jadi itu suatu challenge untuk marketing team aku juga untuk menyesuaikan bahasa yang digunakan, habis itu jokes-nya itu sesuai dengan marketnya. Ya. Harus cukup relatable. Iya betul betul. Karena saya lihat yang konten-konten dari Scrub memang very funny, very engaging. Thank you. Itu juga banyak respons juga. Iya. Itu sering it shows that the company cares kalau komen-komennya juga di reply kayak gitu. Iya betul sih. Makanya mau gimana pun juga, we're always thankful for our community ya. Kayak gini, when we make our product, we always think of our customer first. Gitu loh. Any kind of profit or whatever that occurs afterwards, it's like a bonus. Kenapa? Soalnya at the beginning of this company, the thing that drives us to create these scrubs is our heroes, right? Our medical professionals gitu. Jadi mau gimana pun juga, it's our mission lah untuk bikin scrubs yang tetap nyaman ya, terus menerus mau gimana pun juga for each kind of market segment. Maksudnya back then we were one of the only scrub brands that produced scrubs for pregnant healthcare professionals gitu kan. Back then nobody really catered to that market, and mau gimana pun juga that product was successful and is successful up until now gitu. And Kak mention kan udah mention a few times about being creative, itu very important. And then hal lainnya, kalau menurut Kak Hans gitu ada nggak satu atau beberapa lessons yang Kak Hans mau kasih tahu ke future up and coming doctorpreneurs gitu Kak? In terms of what, creativity? Mungkin untuk mau bikin bisnisnya. Actually, it's something that my wife said. Yeah, kayak don't really sweat creating a perfect product. Sometimes even an imperfect product will gather a market of its own, kan? And from that initial release, you can gather data, you can gather opinions, feedback. Jadi misalkan kalian tunggu untuk bikin untuk merancang suatu produk yang sempurna gitu loh. Jadi kalian bakal kehilangan window of opportunity kalian gitu. Sebetulnya itu sangat penting ya, window of opportunity. Soalnya misalkan kayak kita coba untuk bikin scrub yang perfect banget. Nah, COVID udah lewat, beda cerita. Jadi waktu itu kita langsung bikin, oh ini nyaman, desain oke, let's try it. Gitu aja. Within like a month kita langsung release. Jadi the right timing untuk mulai bisnis itu harus dicarikan, dan juga opportunity business. Karena kadang-kadang kalau orang tidak sering memikirkan bagaimana ini bisa menjadi produk atau service, mereka bisa kehilangan opportunity-nya. Intinya harus ada window of opportunity ya. Bagaimanapun juga there's an element of luck into that window of opportunity juga sih sebetulnya. Kayak misalkan with your project, you want to make an organization that caters to those who want to become medical entrepreneurs. I feel like maybe back then wouldn't be able to garner such a massive audience. Kenapa? Soalnya the mindset of the medical students from my era is different from this era of medical students kan. Mau gimana pun juga, there is an increase in demand for medical entrepreneurs who know the inside out of what's going on in the medical industry gitu ya. Jadi ada timingnya juga. And maybe Kak wanna add one more. How do you balance studying dalam masa koas dengan bisa membuat sebuah bisnis? Atau ini pada masa tengah-tengah koas di akhir? Enggak, udah akhir, udah lagi ship. Internship ya, internship. Yeah. Okay. My wife lagi ship. Waktu itu ya udah kita langsung dive in aja. Sebetulnya this is the funny thing about time. Kalau misalkan dipikirin lagi ya waktu aku masih koas ya, itu waktunya sebetulnya banyak sih yang dipakai buat main-main. Kayak istri aku juga kerjanya nonton drakor doang setiap hari gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang ya banyak atau enggak waktu sih banyak ya. Tergantung kalian itu drive-nya di mana, di penelitian kah atau di making an established business like this. Yeah, you guys have your own drive. Asal you guys can manage your time properly sih. As cliched as it sounds, managing your time, menurut aku sih pentingnya you guys take it one step at a time ya. Kayak misalkan, gue nggak cukup waktu nih untuk kerjain this business. Okay, you put in 30 minutes every single day of dedicated, pure, unbothered time.
Jadi kalian benar-benar fokus 30 menit ini, 30 menit ini, setiap hari aja. Lama-kelamaan, there will be one moment where you guys will break through that 30 minute and actually do 1 to 2 hours of unfiltered work for your dream. Gitu loh, mau gimana pun juga, you guys have to start. Start with the business plan, start with the Just start with prototype, anything. Mulai just do it, anything. Yeah, just do it. Kebanyakan sih juga orang takut ya. Honestly, fear of failure. Yeah, I honestly I can admit that I have fear of failure too gitu loh. Kadang when I want to make a new project or anything, yeah, of course there's always a fear of failure, fear of being unable to replicate success. And there's always that. Let's say if you guys play like some arena type games, if you guys win a lot, sometimes you have a fear of, I don't want to play again, I'm afraid that I might go on a losing streak. I mean, that's like a mentality that you guys need to break through gitu loh. It's better for you guys to try than to not try at all. Okay? Berarti kan bisa relate ke point yang juga, if you go on a losing streak, just keep trying and do it again kan. Yeah, that's right. Yeah. So let's say you keep on going on a losing streak, but you don't learn why you lose. So yeah, you don't change anything. Yeah. Kalau make a mistake once or twice, understandable. Honestly, it's gonna be more than that. Yeah. If you make a mistake like once or twice, good for you. You know. Because honestly, sometimes you have to identify the mistake first, kan? Yeah. And identifying the mistake could be said to be the most difficult part of doing gitu loh. Sometimes you don't want to admit that that's your mistake gitu. There's also that mental challenge gitu. Yeah. Okay. And mungkin the last question Kak, if you were to repeat back all of what you were done to start your business, apakah ada suatu hal yang you want to change perhaps? I think this is like a very common question that I've been asked. Yeah, if I could turn back time and repeat this business again, what would I have done differently? Sebetulnya, if I could dissect this question into each different division of my company, I will. Waktu itu I did the presentation with Emma. I dissected my past through the marketing lens. And then waktu itu with Justin, I think your batch juga, it was about supply chain and production, right? But overall, I think I should have been more brave, see, when it comes to this business, yeah. And I should hire the right people, gitu. Because, I mean, I'm not from a HR background myself. And I only had a few advice regarding HR, but I think it's ultimately important to build your team right from day one, see. Yeah. Berarti bisa dibilang one of, if not the most important part of having a business itu finding the right people ya. Yes, that's right. Because you're always facing the challenge kayak gini loh. Do you want to hire big? Maksudnya hire yang udah pengalaman, yang udah jago segala macam, or hire new and fresh? Pasti selalu ada plus minusnya lah. Tapi sebagai seseorang yang nggak ada bidang maksudnya bidang spesialis ya, aku sih lebih suka hire yang selevel sama aku, yang juga baru gitu. Kenapa? Soalnya kita bisa sama-sama explore kan. That's what I think. Okay. Any closing statements? Yeah, I think it's I've always stressed this and again, but if you guys want to start something, it's better to sometimes keep quiet about it. Yeah. So you guys want to start this medical medent, obviously it's difficult to keep it under covers ya. Soalnya kan banyak banget pihak yang harus tahu kan. Yeah. Tapi it's important for you to close your ears, you know, and not listen to people who discourage your ideas. Because there's a reason why only the top 10%, 5% succeed kan. Because you guys have to have a different mental state. Right, you guys have to be able to see the different from a different point of view. Mau gimana pun juga gitu loh. Yeah, I guess that's all. And don't be afraid to dream big. Great words. Okay. Thank you very much, Justin. Thank you banyak, Thank you very much, Thank you banyak, Daniel, for coming over and interviewing me. I hope that I've given a lot of advice and a lot of lessons for future medical entrepreneurs. And if I've said anything wrong, I would like to apologize beforehand for that thing. Kita juga. Yeah. Okay, let's close. 3, 2, 1.
Medical entrepreneurs. Ayo. Okay. Even told me, bro. 3, 2, 1. Medical entrepreneurs.